प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वदापि त्वामाराध्यन्नजित रजयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरिमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णो प्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याजसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्ये द्युत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथ तोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याजत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यामेव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयिदया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रापयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दिदिकुलपतो त्वय्यशेषार्पणं तद्वा तन्वाने मुमुचुर्षयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजा मुच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्ठितो यैरसि च दपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमजरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुराराब्धयुद्धा देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिताः स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेधपादाळमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादी स्तार्तीयीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यगम्बं वसन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगते मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पूर्णैर्लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वास्तवत्वं च पश्चात्
मत्सायुज्यं भजच्च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमघवर पाहि वातालयेश। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्दोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सह किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिळाधिपर्तूर्नदीजले तर्पयस्तदानीं कराञ्जलो सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वमदृश्यधाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्नेम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृष्टुमेनं सप्ताहमास्वेदि वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारावारुण्युद्घूर्णमानः शरणं ययौ त्वाम् धरां त्वदादेशकरीमवाप्तं नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्बकम्ब्रेषु च तेषु भूयस्त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुःख्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्ताप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधाधयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वत्तुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्जये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातन् आभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवन चिरादभृताः प्रसादम्
येनास्य याजनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविदधार सहस्रधारम्। सद्वादशी वृतमधो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे। पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम्। तत्रातःपारायणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास मुनिना भवनं प्रपेदे। भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन्। राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदाद्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन्। क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततानकृत्याम्। कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्ती मग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कम्बे। त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत्। धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्जम्। कः कालचक्रमधिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव। भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं न मन्दम् प्रोचे भवा नह मृषे ननु भक्तदासः। ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन्। तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत्। चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसीकृतेऽपि कृपां च शंसन्। राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं। भुक्त्वा स्वयं त्वयितयोऽपि दृढं रतोऽभूत्। सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः। गीर्वाणैरर्ध्यमानो दशमुखनिधनं कोसले शिष्यशृङ्गे। पुत्र्यामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्षमाभृते पायसाग्र्यं
तद्भुक्त्या तत्पुरन्ध्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमविदुं लक्ष्मणो नानुयातो यातो भूस्तातवाच मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताध्वकेदः नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात्ताडकां पाडयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथि पदरजसा प्राप्य वैदेहगेहं भिन्दानश्चान्द्रचूढं धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्धानेरुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्वतेजो याते आदेश्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाधो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापराधः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वं जटाचीरधारी नावासन्दीर्य गङ्गामधिपदवि पुनस्तं भरद्वाजमारान्नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्थिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातां स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रीं नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गीम् नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्य प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चाभिदत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जडायुं मोदाद्गोदातडान्दे परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्धनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासां दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं घरमभिपतितं दूषणं यत्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुत समधिकां तक्षणादक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातं तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्दः किमपि मुदमथास्तद्वथोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृद दशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेने त्युक्त्वा याते
जडायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्बातडे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमना पाहि वातालयेश सुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभे कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुविध युगपत्पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोऽत्यतमतुलबलं बालिनं व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषीर्विरहतरलितस्त्वं मदङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं ता मृक्षाणं वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणायावनम्रां सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरधि तदा त्वत्प्रिया स्वप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद्गरुदुरुजव सम्पाति सम्पाति वाक्य प्रोत्तीर्णार्णोधिरन्दर्नगरि जनगजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयं प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा चलङ्गां छडिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमूचक्रविक्रान्तभूमि चक्रोभिक्रम्य पारे जलधि निशचरेन्द्रानुजाश्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थना पार्थ्यरोषा प्रास्ताग्नेया अस्त्रतेजस्त्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातो यादूर्ण्यामर्द्य दंष्ट्रानकशिखरिशिलासालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्यागूर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पदगपदि गुरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्तिप्रहृतुगलदसुर्वादजानीतशैल घ्राणात् प्राणानुपेदो व्यगृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादं मायाक्षोभेषु वैभीषणभजनहृदस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलमखिलचमूभक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धा प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवितसमरमृतैरक्षतैरक्षसङ्ख्यैर्लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियाः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीर्मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्धयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्थयः शूद्रपाशं तावद्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूतसीतासुतौ ते वाल्मीकिस्तुत्सुगोद्गापितमधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे
सीतां त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालार्थितो भूः हेतो सौमित्रिघाती स्वयमत सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः साकं नागं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विशेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिशक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूते क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुलु व्याधितापान् अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधो जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरा नष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथ स्वेनैव चान्ते वधम् सत्यं कर्तुमधार्जुनस्य च वरं त्वच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरथाः सम्मदम् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनागासक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया तादाज्ञादिकसोदरैः सममिमां चित्वा तत्शान्तात् पितुस्तेषां जीवनयोगमाभिध वरं माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदे स्तवा हृदवियधेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्तायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरावाराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदि महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः ग्रां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्त कुधियात्तेनाभिरुन्धन्मुनि प्राणक्षेपसरोषगोहत च मूजक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीविततादवाक्यचलितक्रोधोद सख्या समं भिद्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्द्रकरथं माहिष्मदीमाभिशन् वाग्भिर्वत्समदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्रास्तुधा सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भिदायोधनः सद्यस्तुत्ककुठारबाणविदलन्निःशेषसैन्योत्करो
भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापतद्धेहयः लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्घेशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुं चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वामुदा ध्यायन्तं चिदसर्वदोषमवधीः सोगात्परं ते पदम् भूयो मर्षितहेहयात्मजगणैस्ताते हते रेणुका माघ्नानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरधायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुहक्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन् निक्षत्रियां मेदिनीम् तादोज्जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वोजयन् सन्दर्प्याध समन्दपञ्चगमहारक्तहृदौखे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्रभूपृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावतिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्थितस्तापसैः ध्यातेष्वासधृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणात् उत्सारोध्यत केरलो भृगुपते वातेश संरक्षमान् सान्द्रानन्दतनोहरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिप्राप विरिञ्जमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हा दुर्जनभूरिभारमधितां पाथो निधौ पातु कामेतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशामालोक्य धाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यो भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुजभूरमौनयि सुरा सत्यं धरित्र्यावचो नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपति सर्वे सर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ते मुग्धा निलशालि दुग्धजलधे स्थिरं गताः सङ्गता यावत्त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभू त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नुचिवानाख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यता जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैस्तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति
त्वदीयवचनम् पादोजभूरोचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वच सर्वेषु निर्वापित स्वान्तेषीशगतेषु तावककृपापीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद्राज सशूरात्मजः उद्वाहवसितौ तदीयसहजः कंसोऽथसम्मानयन् नेतौ सूततया गतपथि रथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्देति हन्तेरितः सन्द्रात्सात्सतु हन्तुमन्दिकगतां तन्वीं कृपाणीमधातु गृह्णानश्चिकुरेषु तां खलमतिः शौर्यश्चिरं सान्त्वनैर्नो मुञ्जन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथयातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानमपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोच्चेस भोजेश्वरं यूयं नन्वसुराः सुराशयदवो जानासि किं न प्रभो मायावी सहरिभवद्वथ कृते भावी सुरप्रार्थना दित्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्य सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भता महीपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भो सच्चित्सुखैकात्मका देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानासुरैः सत्त्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे आनन्दरूपे भगवन्नयितेवतारे प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्द्यामावृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैर्रासासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमयां क्लेशावहस्त्रीजगतां त्वमिहाविरासि बाल्यस्पर्शापि वपुषा दधुषा विभूतिरुद्यर्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्खारिवारिजगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसित सोधिगेहे वक्षस्थली सुखनिलीनविलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य खलकं सकृतामलक्ष्मी मुन्मार्जयन्निव विरेजित वासुदेव शौरीस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलगोद्गमगद्गदार्द्र
स्तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसं भवन्तम् देवप्रसीद परपुरुषतापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्रकलाविलासिन् खेदानपागुरु कृपागुरुभिः कडाक्षैरित्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रसलिलाश्रितगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरादधित मानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनुनन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं सहि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैर्अम्भोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यम् जाता तदा पशुपस्दमनियोगनिद्रा निद्राविमुद्रितकथाकृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किमिह चित्रमचेतनैर्यत् द्वारै स्वयं वृखटि सङ्घटितै सुगाढम् शेषेण भूरिफणवारितवारिणाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमः प्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् भवन्तमयमुद्वहन् यदुकुलोद्वहो निस्सरन् ददर्श गगनोच्चलज्जलभरां कलिन्दात्मजाम् अहो सलिलसञ्जयः स पुनरैन्द्रजालोदितो जलौघ इव तत्क्षणात् प्रमदमेयतामाययौ प्रसुप्तपशुपालिकां निभृतमारुदद्बालिकामपावृतकवाडिकां पशुपवाडिकामाशिवन् भवन्तमयमर्पयन् प्रसवतल्पके तत्पदाद्वहन् कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेगतः ततस्त्वदनुजारवक्षपितनिद्रवेगद्रवत् भटोत्करनिवेदितप्रसववार्तयैवार्तिमान् विमुक्तचिकुरोत्करस्त्वरितमापदन् भोजराडतुष्टा इव दृष्टवान् भगिनिकाकरे कन्यकाम् ध्रुवं कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेदसाविति किशोरिकां भगिनिकागरालिङ्गितां द्युपो नलिनिकान्दराविदमृणालिकामाक्षिपन्नयं त्वदनुजामजामुपलपट्टके पिष्टवान् ततो भवदुपासको चडिदि मृत्युपाशादिव प्रमुच्य तरसैव सा समधिरूढरूपान्तर अथस्थलमजग्मुषी विगसदष्टबाहुस्फुरन्महायुधमहो गता किल विहाय सा दिद्युते नृशंसतरकंसते किमु मया विनिष्पिष्टया बभूव भवतन्तकः क्वचन चिन्त्यतां ते हितम् इति त्वदनुजा विभो खलु मुदीर्य तं जग्मुषी
मरुद्गणपणायिता भुवि च मन्दिराण्येयुषी प्रगे पुनरगात्मजा वचनमीरिता भूभुजा प्रलम्बबकपूतना प्रमुखदानवा मानिना भवन्निधनकामया जगति बभ्रमुर्निर्भयाः कुमारकविमारकाः किमिव दुष्करं निष्कृपैः। ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्दनन्दप्रिया प्रसूतिशयने शये रुवति किञ्चिदञ्जत्पदे विबुध्यवनिता जनैस्तनयसम्भवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम्। अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरं भवन्तमलमन्दिके प्रथममापि बन्द्यादृशा पुनस्तनभरं निजं सपदि पाययन्त्या मुदा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्दोजिताः भवत्कुशलकाम्यया स खलु नन्दगोपास्तदा प्रमोदभरसङ्गुलो द्विजकुलाय किं नाददात् तथैव पशुपालका किमु न मङ्गलं ते निरे जगत्त्रितयमङ्गल त्वमिह पाहि मामामयात्। तदनु नन्दममन्दशुभास्पदम् नृपपुरीं करदानकृते गतं समवलोक्य जगादभवत्पिता विदिदकंससहायजनोद्यमः अयि सखे तव बालकजन्म मां सुखयतेऽद्य निजात्मज जन्मवद् इति भवत्पितृतां व्रजनायके समधिरोप्य शशंसतमादरात् इह च सन्ध्यनिमित्तशतानि ते कडगसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायको भवदपायभिया द्रुतमाययौ अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्दल कपटपोदगते निकटं गता सपदि सा हृदबालकचेदन निशिचरान्वयजा किल पूतन व्रजवधूष्विह केयमिति क्षणं विमृशतीषु भवन्तमुपाददे ललितभावविलासहृदात्मभिर्युवतिभिः प्रतिरोधुमपारिता स्तनमसौ भवनान्तनिषेदुषि प्रददुषि भवते कपडात्मने समधिरूह्य तदङ्गमशङ्गित स्तोमथ बालकलोपनरोषित महदिवाम्रफलं कुजमण्डलं प्रतिचुचूषित दुर्विषदूषितम् असुभिरेव समं धयति त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनीष्वन
निरपदद्भयदायि निजं वपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजावुभौ भयदघोषणभीषणविग्रह श्रवणदर्शनमोहितवल्लवे व्रजपदे तदुरस्थलखेलनं ननुभवन्तमगृह्णत गोपिका भुवनमङ्गलनामभिरेवते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षण ऐवादनिकेतननाथ माम् अगतयन् गुरुतावगसेवगा